Please, guys. Paz, chicos. Open the microphone. Peace, guys. Hola. It always starts a dude going. There's a little conundrum. Which means What's a conundrum? What is a conundrum? There's a. It's not a paradox. It's more like a conflict or possible confusion. You know what a conundrum is? Like you're stuck in a. Okay, so explain it. What is a conundrum? when you have two ways of going, and they are just like And they're not interfering with each other. exactly. So conundrum is when you Conundrum have es cuando tiene multiple ways of doing something, diferentes formas de hacer algo and these ways are incompatible with one another. y estas formas son incompatibles una con la otra. That's a conundrum. Eso es un conundrum. It's Latin. Es So- latín. Cu num brum. Drum. Conundrum. 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 Yeah, it's in Spanish you just write exactly as it sounds, so it's written En like español that. es tal y como se ve, suena. And maybe don't Google it, okay? We'll find No the lo word busque, later. Luego lo buscamos. So there's, I'll just describe it. Lo estoy describiendo. Many ways to acquire Muchas information formas de adquirir información and in personal growth. y crecimiento Spirituality. personal, espiritualidad. You want to consult someone of competence. Quieres consultar a alguien con competencia And when you're new to all this, y cuando sabes todo esto, when you are new to all this, cuando eres when you are? new, Cuando eres nuevo a todo esto, you should take classes or deberías tomar clases, watch videos, read ver books. vídeos, leer libros, Okay, inform yourself. informarte. There comes a time Llega un momento that you need to practice que necesitas practicar, figuring it out. averiguarlo, Okay, instead of always asking someone else, en lugar de siempre preguntarle a alguien, always asking the teacher. en lugar de siempre preguntarle The al master. profesor, al maestro. And the conundrum Y el conundrum is when you're figuring out for yourself, es cuando lo estás averiguando por ti mismo, you deduct from your experience deduces de tu experiencia something good. algo bueno. And then sometimes you deduct from your Y a veces experience deduces de tu experiencia something absolutely crazy. algo absolutamente loco. Because, Porque if someone has a question for me si alguien tiene una pregunta para mí and I don't feel like answering, y no me apetece responderla, if you keep studying, si continúas estudiando practicing, y practicando, you'll figure it out. lo vas a averiguar. And then a year later, Y un año después, I figured it out, Maha. lo averigüé, Maha. It's the demonic influence, Es una influencia From- demoníaca the constellation of. de la constelación de... ¿Qué carajo? Okay, maybe you should have validated your deductions Quizás deberías haber validado tu deducción with someone of competence. con alguien que tenga la competencia. No. No, 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 You no. gave no. me your blessings. Tú me diste tu I bendición. went to you Fui a ti and you said, figure it out. y me dijiste, descúbrelo. And then I knew. Y entonces supe. All right. What about this class about being grounded, ¿Qué tal acerca de la clase de estar enraizado, finding peace, encontrar paz, discovering conflicts inside you? descubrir los conflictos dentro de ti? And then this person is the Y demons luego- from some random place, It's good. From the demons that come from, En an, lugar de los demonios que vienen de quién another sabe planet, dónde, de pues. otro planeta. like whatever they have figured out, Aquello que han descubierto, nothing of that is based on my teachings. nada está basado en mis enseñanzas. Okay, like it doesn't
fit in that box. no encaja en esa caja. It's triangle, this is square. Like Es un triángulo, esto es un cuadrado, no. so, sometimes it's not that far-fetched. A veces no es tan lejano, Sometimes it's not crazy. a veces no es una locura, But what you figured out pero lo que averiguaste is a bit superficial es un poco superficial compared to what is going on deeper. comparado con lo que está sucediendo en profundidad. It doesn't mean that you were wrong. No significa que estés mal. Okay? It's not like that you No es built que a superficial construya answer una respuesta superficial and it's Y not really what's going on. no es verdaderamente lo que está sucediendo. Something deeper is really what's going on. Algo más profundo es lo que Okay? está pasando. That's not a way to see it. Esa no es la manera de The verlo. concept, what is really going on, get El rid of that. concepto de qué está sucediendo en verdad, It's a deshazte de eso. superficial deduction. Es una deducción superficial. It's that much progress, Este cantidad de progreso and there's something more accurate deeper. y hay algo más preciso, más profundo. Doesn't mean that your first deduction is wrong. No quiere decir que tu primera deducción sea It's errónea. like when you do integration, Cuando haces integración, you know, and you're like, I'm integrating fear estoy integrando el miedo and guilt. y la culpa. All right, so your mind is on that Tu mente está en esto because you're convinced that porque estás convencido fear de of que being el miedo hurt, de ser lastimado, because you feel guilty of having porque done te sientes something. culpable de haber You know, hecho there are algo, consequences. las So consecuencias. fear, guilt is Entonces el miedo, la you're culpa, convinced estás convencido because on the porque en la surface, superficie, in this en situation, esta situación, that's probably the esa es emotion that you should probablemente la have. emoción que deberías de tener. But if you Pero don't compose the answer si no compones la respuesta and just pay attention, y solo prestas atención, what am I feeling? ¿qué estoy sintiendo? It's rejection. Es rechazo. I don't know why, No sé por because it qué, makes no sense. porque no tiene sentido. It should be fear, guilt in this concept, like, Necesitaría ser miedo en este because concepto. my intellect Porque mi trained that in intelecto class, me entrenó en esto en clase, but it's your feelings that will pero son tus reveal you sentimientos really what's going lo que on. te están diciendo, lo que está pasando. But that we do all the time. Pero esto lo hacemos todo el We're in a tiempo. hurry. Tenemos prisa. So we quickly Entonces compose rápidamente componemos in our intellect en nuestro intelecto the answer la respuesta because we're so afraid porque tenemos tanto miedo of this temporary zone de esta zona temporal called the unknown. llamado lo desconocido. We don't like the unknown. No nos gusta lo desconocido. I have to be patient. Tengo que ser paciente, I train in my mind, entrenar en mi mente, which is essential, lo cual es esencial, and then give a chance to experience y to, luego dar una oportunidad de experimentar Transmit. para transmitir without words, sin palabras what you will put words after. aquello a lo que le vas a poner palabras después. You give it a chance. Darle una But oportunidad, I feel rejection. pero me siento rechazo. Why? ¿Por qué? That's a good question. Esa es una buena pregunta. Now you can ask yourself, Ahora puedes preguntarte why, por qué in a context of fear, guilt, en un contexto de miedo y is it culpa rejection? es rechazo, It's not fear of consequence. no es el miedo a las consecuencias. I just feel not good enough Simplemente no me siento suficientemente after bueno I've done something. después de haber hecho Inappropriate, algo okay? inapropiado. Your observation Tu observación will tell you te your va a story decir tu historia of why that happened. de por qué sucede. Okay? So all the training of emotional Entonces, integration todo el entrenamiento de integración emocional requires words requiere palabras for us to talk para poder hablarlo and you y tú to train entrenarte your mind tu mente in en identifying what's going on. identificar lo que está sucediendo. Okay? This. Esto. Okay? We practice identifying Practicamos identificar specific feelings. sentimientos específicos. Okay? That's the learning process. Este es el proceso de aprendizaje. How do we build this ¿Cómo lo process? construimos? There was a feeling Había un sentimiento and it felt guilty.
y se siente culpable, So I put the word guilt. entonces puse la palabra There was culpa. that feeling Estaba este sentimiento that felt not good enough. que se sentía no lo suficientemente And, bueno and ascoso, you know, y como asco, rejection. rechazo. Put the word. There was this feeling of Estaba este loneliness, sentimiento de of, soledad, of emptiness de vacío as a person. como persona And I put abandonment. It's like, okay, so this is how we do it. y puse abandono. Dije, Now, I vale, así es como inspired lo haremos. myself Me inspiré from the people who taught me de la gente que me había enseñado what they called emotional integration, lo que ellos llamaban integración which is emocional, far from the system we study. lo cual es lejano al sistema que estudiamos. I did not invent the words emotional integration. Yo no inventé las palabras integración emocional. I found it was very accurate, Sentí que era bastante preciso, but their system was pero el sistema era juvenile joven in terms of, you know, efficiency. en términos de eficiencia. But it was cool. Totally Pero okay. estaba bien. It was just good personal growth. Like, Era un buen crecimiento feel your personal. emotion Siente tus emociones and look at your behavior. y mira tu comportamiento. Did you create that? ¿Creaste tú eso? That's good personal growth. Es un buen crecimiento Okay? personal. And I used this. I made a super complex system Lo usé para hacer un sistema súper complejo by sitting and observing. al sentarme y observar. Yeah. It made sense for me. Tenía sentido para mí. 21 masks 21 máscaras that come out of one primordial, que vienen de una primordial, which is arrogance. lo cual es la arrogancia. 21 Hebrew letters that comes from the first one. 21 letras que vienen de la primera. Compared each, Comparar ambos, they fit encajan like pieces of a puzzle. Like, shit, that's como cool. piezas en el puzzle. Compare the Eso está system guay. to Comparar el the sistema Hindu con mythology, la mitología hindú, Kabbalah, la cábala, like the system of integration el sistema de integración is compatible es compatible with all the other paths con todos los demás that I caminos consider que considero valid explanations for their explicaciones time. válidas para sus épocas. Yeah, it's pretty cool. Está guay. Okay, still personal observation. Sigue siendo observación personal. Yeah, it's personal growth. Es crecimiento The personal. basics Lo básico are not advanced philosophy. no es filosofía It's not avanzada. complex. No es complejo. Observe. Observa. What do you feel? ¿Qué sientes? What is your human expressing ¿Qué está expresando tu humano to the rest of your human observing? al resto de tu Okay? humano observando? What's going on? Just ¿Qué está sucediendo? let it happen. Deja que suceda. Then you put the words. Entonces pones las palabras. Okay? So if Entonces, you said, okay, I got to integrate. tengo que integrar. I did something wrong. They're going to Hice hate algo mal, me. me van a odiar. I'm going to go and integrate fear Voy and a ir a guilt. integrar el miedo a la culpa. It's like this is middle management. Es como manejo medio. Okay? This is like let's take decisions Esto es como vamos a tomar decisiones on how the soul should be, de cómo el alma how debería the de ser, experience should be. cómo la experiencia debería de ser, Define that as a problem. definirlo como un So problema. you're integrating Entonces estás integrando something that wasn't the algo problem, que no era el problema and then you wonder why y you entonces don't te feel that you have preguntas por progress. qué no sientes que progreses, Why is it coming back por again? qué regresa de vuelta, But I've resolved it. pero lo he resuelto. Oh yeah, you sure? ¿Sí? ¿Seguro? All right. Bien. You asked a good question. Haces la pregunta correcta. Yeah. I asked myself, Sí, me pregunto a what mí, is this fear of guilt? ¿qué es este miedo a la culpa? All right. Now, the good question is, what is the actual feeling I have? La pregunta correcta es ¿cuál es el sentimiento real que tengo ahora mismo? And let it express Y itself. dejar que se exprese Okay. Without interfering with sin the experience I interferir con la live, experiencia que vivo. what words can I use? ¿Qué palabras puedo usar? Do you understand that? ¿Entiendes? You're trying to not Trata de interfere no interferir with the experience. con la experiencia. Okay, so
You're letting it happen. There's rejection. Estás dejando que suceda. Hay It's rechazo. probably because of the Es resource I wasted. probablemente por los recursos que desperdicié. Oh, it reminds me like it's a conversation I had with my la parents. Like, conversación que tuve con mis and padres. your mind, Y tu mente take the start of the revelation. toma el inicio de la All right, now I can revelación. compose something on Ahora puedo that. componer algo con esto. And you're back on fabricating Y a estás de wall. vuelta en fabricar un muro. You will progress Vas a progresar if you integrate like that. si integras así. Not fast, No rápido, but you will progress. pero vas a progresar. Because without a story, Porque sin la historia, without a situation happening, sin la situación que sucede, if you just sit si solo te sientas and for 20 minutes decide to por 20 observe minutos decides observar rejection el rechazo with no story about it, sin it's just historia alrededor, I'm going to contemplate rejection. voy a contemplar el rechazo, Stuff will rise cosas se van a and despertar, liberate, se van a liberar and a bit of wisdom will happen there. y un poco de sabiduría va a suceder So de ahí. if you compose Pero si compone a mechanics of your ego una mecánica de tu ego that is not the actual problem you have now, que no es de hecho el problema actual que tienes, well, you're still working on that one. sigues trabajando en esa, Not going to resolve your first problem, no vas a resolver tu primer problema, but you'll grow in the scope of fear of guilt. pero vas a crecer Yeah. en el ámbito del Not miedo a la efficiently, culpa. but yeah. No tan eficiente, pero sí. So it's not wasted. No es una pérdida de tiempo. The time you spend learning the El technique tiempo que dedicas aprendiendo la and being técnica lost y in sentirte these, perdido en... I mean, you reach a point, Llegas a un punto... I don't know what I'm No living. Okay? That's good. Está bien, Do that. hazlo. Okay? Sit, Siéntate hurt, en el dolor not knowing what we're sin living. saber qué estás viviendo. Do this one. Haz esta, But I can't find which one it is. pero no sé cuál es, no la puedo encontrar. Fantastic. Fantástico. Integrate that. Integra eso. How's it feel? ¿Cómo se siente? Lost. Perdido. Good. Bien. All right, you have progressed, Has progresado not knowing what the fuck's going on. en no saber qué coño te está pasando. It hurts. Duele. Good. Bien. You're getting the hang of dealing with the unknown. Estás acostumbrándote a manejar lo desconocido. It starts there. Empieza ahí. So, Maha, I was trying to integrate, Maha estaba tratando de integrar and I didn't want to, y no quería integrar so I couldn't. y no podía. I said, good, very good. Bien, muy bien. So what do you mean, very good? It was bad. I was ¿Cómo not que muy bien? integrating. Es malo. No, good. No, es bueno. Focus Enfócate on the feeling en el sentimiento of being angry de estar enfadado and integrate that. e integra eso. Integrate that you can't integrate something else. Integra que no And puedes integrar algo más. The situation pisses you off, Y la situación te and it molesta. also pisses you off that you can't resolve the Y situation también te molesta que no puedes resolver la because you're too situación angry. porque estás demasiado enfadado. Integrate that. Integra eso. If there's a wall Si hay una pared preventing you from seeing further in the que te process, impide ver más lejos en el proceso, don't fight to see further in the process. no intentes ver más allá en el proceso. Feel that you're Siente stuck que in the estás wall estancado en una pared. and give it a chance. And the Y dale la wall oportunidad y la pared eventually puntualmente will just say, well, it's because of that. te dirá es por esto. And now Y ahora you're feeling tu sentimiento that wall. estás sintiendo esa pared entonces. And then you're integrating further. Y entonces estarás integrando Okay. más allá. Like in fixity, Como en la fijación, you don't fight, no peleas, you allow it. lo permites. And you focus on Y te enfocas that there. en lo que está ahí. Some of my students are fond of Rishidva, Algunos Rishinaya. algunos de mis estudiantes les gusta Rishinaya. A lot of people are fond of Rishidva. Mucha gente le gusta Rishidva That's también. fine. I am fond Eso of está bien. A Rishidva. mí me gusta Rishidva. There are specific problems that I call him and say, hey, okay, Hay can we problemas talk? específicos que le llamo a él y digo, ahí podemos hablar.
In the Rishinaya, we teach forgiveness. En el Rishinaya enseñamos el perdón Oh, this is so useful to Es deny tan everything útil. I feel. para negar todo lo que siento. Shit happens, La mierda have to forgive. sucede, tengo que perdonar. just forgive him. Perdonar. And then you use forgiveness Y usas el perdón as a mean to jump the como una integration manera de saltarte la integración and go into the morning. y vivir el luto. But what did it make you feel Pero ¿qué te hizo sentir? before you accepted to let go Antes de and aceptar, mourn? dejarlo ir y vivir el luto, How did you feel? ¿cómo te sentiste? Insulted, Insultado, stolen, robado, disrespected, faltado el respeto the events of life, en los eventos de la Okay. vida. a rupture, What? una ruptura. Una ruptura, Someone's dead, la this- muerte de alguien, yeah, it's like change of job, like whatever. cambio de trabajo, lo que sea. Don't be in a hurry to forgive, No tengas prisa en perdonar, and don't slow it down. pero tampoco lo ralentices. You know? What just now? Solo ahora, What's the wisdom I'm gaining? ¿cuál es la sabiduría que estoy ganando? And you let it happen. Y lo dejas You let suceder, it talk. dejas que hable. Okay? Then you put the words Entonces pones las because palabras it does help porque ayuda, for real. Yeah. de verdad Put ayuda. an intellectual anchor Pones un ancla intelectual on that subjective feeling that en ese rose. sentimiento subjetivo que se despertó. And in the process, Y en el proceso, after minutes después de minutos or days, o días, forgiveness. el perdón There will be it will be time. Like, yeah, do the será el forgiveness thing. momento. Ahora es el momento del perdón. Okay? So the emotions Las emociones require you to give it a chance requiere darle un tiempo to reveal themselves. para que se revelen. Okay. So earlier today, Esta mañana más temprano we did a little practice hicimos una práctica where we felt donde states of sentimos being, estados del ser trying not to name them. tratando de no nombrarlos Okay? And then y luego be there. estar ahí, permanecer ahí. The presence of self. La presencia del Okay? ser Without too much mechanics sin of the demasiada intellect. mecánica del Okay. intelecto. It's good to do spiritual Es practices like bueno that. hacer prácticas espirituales como It's esta, also good to do pero también personal es growth bueno like hacer that. crecimiento personal de esta manera, Letting the revelation happen, dejar que las revelaciones sucedan, but naming it pero nombrarla will be very useful. será muy útil. Naming it Nombrarla will va involve your intellect. a involucrar tu intelecto. You are human Tú eres un humano and you are complete. y eres completo. You have all aspects of your good. Tienes todos los aspectos de ti, están bien. So at one point the intellect Entonces, en un punto, el intelecto should be involved o debería de estar in your involucrado personal growth. en tu crecimiento personal. That will allow more Eso intellectual va a permitir más understanding entendimiento of intelectual your behavior, de tus comportamientos, of your experience de tus inside, experiencias dentro, okay, of what remains in your subconscious. de lo que permanece en tu subconsciente. It also allows you to communicate with También te others. permite comunicarte con otros. The beauty of words. La belleza de las palabras. You are not alone with No that. estás solo en esto. You can talk. Puedes hablar. Say, no, Ma, I can't talk to No, anyone no about puedo this hablar shit. con nadie de esta mierda. That's your problem. Sí, ese es tu problema. My problem Mi problema is I don't want to talk es anymore que no about quiero this hablar shit. con nadie de esta I'm mierda. tired. It's Estoy like I've done cansado. it. Lo he hecho. No, but Ma, tell us. Pero más adino. Oh, transmitting wisdom, not a problem. Transmitir sabiduría no es un problema. This is fine. Es divertido. Breathe. Respira. Give a chance Dale una oportunidad what is inside you now. a lo que está dentro de ti. Peaceful. Pacífica. Just what we just spoke. Es solo lo que acabamos de hablar. Just let it rise. What? Let it rise. Deja que se le despierte Just feel. y solo siente.
Identify without effort. Identifica sin esfuerzo. Like, don't jump at words. No saltes en las palabras. Just let it happen. Deja que suceda. Yeah, it looks like a rejection. That's Parece okay. un rechazo, está bien. That looks like over certainty, whatever. Parece una completa seguridad, como sea. Just let it happen. Deja que suceda. Sometimes it's good A veces es bueno to have a moment tener momentos which is not passionate integration. que no sean integraciones apasionadas, It's contemplative. sino contemplativo. It's integration, but you Es integración, let pero, it. Just let the steam come out. pero deja que salga el vapor. Let the stress Deja que salga, loosen up in your que body. el estrés se libere de tu cuerpo. These emotions are coming, Estas emociones vienen and it's not identifying the 7 masks. y no es identificar las 7 máscaras. Maybe your mind will be silent, Quizás tu mente esté en silencio, just rising, just despertándose, just stuff. cosas. Okay, that's about relieving pressure. Eso es aliviar la presión. Now, giving a break to your heart, Darle un descanso a tus pensamientos. okay, allowing it to just Permitir que, let the excess come out que and el you feel exceso it. salga, lo puedes sentir. You feel it to dissolve it. Sientes que se disuelve. Because you're not intentful in identifying your ego, Porque no tienes una intención de identificar tu ego, you're not going to grow as much. no vas a crecer tanto, You're not going to understand no vas a entender all the mechanics toda la mecánica if you don't involve your mind. si no involucras tu mente. But it's a healthy practice Pero es una práctica sana. to decide now, Decidir ahora, I'm just going to sit in it me voy a sentar en and ello go deep y ir profundo and let rise what rise. y dejar que se despierte lo que se Okay? despierte. And you're not going to make kujin. Y no vas a hacer cullín, You're not going to disturb your practice with something else. no vas a molestar tu práctica con nada You're más. just going to go Solamente vas a and sit sentarte in a state en un estado that we call visantara. que llamamos visantara. You don't repeat the word like a siddhi No repites la palabra como un siddhi because you're not meditating. porque no estás meditando. You're letting the Estás nightmares dejando que las pesadillas come up. salgan. The way to start visantara La manera de empezar visantara is to contemplate es contemplar that there's hate inside, que hay odio dentro, sorrow, lástima, pena, mourning. luto, There is loss. hay pérdida, There's abandonment, hay abandono, more than solitude. más que la soledad. There's the terrible absence. Está la ausencia terrible, All of these things. todas estas cosas. And you decide to sit Y decides sentarte in your hell, en tu infierno, in your storm, en tu tormenta, peacefully. pacíficamente. So you must start Visantara with an Entonces, intention. debes empezar Visantara con una intención. I want to allow Quiero permitir the pain and the darkness el dolor en la oscuridad to just show me what it is para que se muestre lo que es and be non-dramatic about it. y no ser dramático al respecto. It's not supposed to be comfortable. No se supone que sea cómodo. What is the pain ¿Cuál es el dolor in my subconscious en mi subconsciente that I have not seen and felt? que no he visto o sentido? Show me, boy. Muéstramelo, chico. Or chica. It's a practice Es una práctica where you accept donde aceptas you're not going to choose what que no vas a rises. elegir lo que se despierta.
you choose eliges that a pain rises. que un dolor se despierte. It's not going to be the fun No va a stuff. ser las cosas divertidas, It's integration, es integración, but zero control. pero con cero control. Do not add anything else No añadas nada más that could disturb you from the que practice. pueda molestarte de la práctica, Like adding a mantra como añadir un or a mantra mudra o un mudra or some controlled breath. o alguna respiración controlada. You say to yourself, Te dices a ti mismo, I want to embrace that darkness. quiero abrazar esta oscuridad, I want to feel like I'm quiero sentir falling como backwards que in estoy cayendo de obscurity espaldas en la oscuridad, with no control. sin control. If there's any potential inside me Si hay cualquier potencial dentro de mí that are still crying in que silence, siga llorando en silencio, let me feel it. déjame sentirlo. And I'm not going to choose what Y no voy a rises. elegir que se despierta. I will allow myself to Me be voy a emotional permitir about ser it. emocional al respecto. I will not be No dramatic. voy a ser dramático. I'm embracing it. Lo estoy abrazando. And I have the right to Y live tengo el this. derecho a vivirlo. And for the beginners, Y para los principiantes, that not much is rising, que no se despierta casi nada, you accept it. lo aceptas. You just try to focus on these Tratas de enfocarte terrible suggestions that I'm giving. en estas terribles sugerencias que estoy dando. The inner child still crying somewhere, El niño interior llorando en algún lugar, stuck under a dead tree in your nightmare forest. estancado en un árbol muerto en tu pesadilla en el bosque. And an adult is angry somewhere in the back and you don't know which one. Y un adulto está enfadado en el fondo y no sabes quién. And not knowing which one is even worse. Y no saber quién es todavía peor. A source of anger, you don't know which. Una fuente de ira que desconoces cuál es. You give yourself these terrible suggestions Te das estas terribles sugerencias and you let it rise. y dejas que se despierte. The Sanskrit word visantara La palabra sánscrita visantara means significa embrace abrazar everything inside. todo dentro, Embrace profoundly abrazar profundamente inside. dentro. It is the closest Sanskrit word Es la palabra más sánscrita más cercana for emotional integration. para integración emocional. Take a deep breath. Toma una respiración profunda, Do not repress, no reprimas nada, but stop seeking. pero deja de buscar, Stop falling deeper. deja de buscar más profundo. Now you just integrate what remains. Ahora solo integra lo que queda. As you're slowly coming back to a normal state of consciousness. Según vas regresando a un estado de conciencia normal. When you start the Visantara, Cuando empiezas Visantara, it's not a horror show. no es un show de terror, It's not gore. no es gore. It's an intentional drop in your subconscious Es caer intencionadamente en tu subconsciente, where there is suffering. donde hay sufrimiento,
And when that is not enough to make it happen, Y cuando esto no es suficiente para hacerlo suceder, you will use vas a suggestions, usar sugerencias, theatrical suggestions, sugerencias teatrales, the place of nightmares, los lugares de las pesadillas, the hell at the el bottom of infierno, myself. en la profundidad de mi ser. Okay? And if it's that not enough, Y si eso no es suficiente, that was not an English phrase, but if that is not enough, si eso no es suficiente, what is still crying? ¿qué sigue llorando? What is still lost? ¿Qué sigue perdido? At one point, En un punto, stuff rises. las cosas se despiertan. When it rises, Cuando se despierte, when you become emotional cuando te haces emocional, but non-dramatic, pero no dramático, you embrace it. lo abrazas. And that is Visantara. Y eso es Visantara. Okay? After many accumulated hours of Visantara, Después de muchas horas de Visantara acumulado, 20 minutes there, 20 minutos aquí, 20 minutes here, 20 minutos allí, once per week, una vez a la once semana, per few days, una vez cada pocos días. that means not tomorrow. Eso quiere decir no mañana. When you got used Cuando te acostumbras to the Visantara a la experience, experiencia de Visantara, then entonces you can sit in a siddhi attitude te puedes sentar en la actitud siddhi and say the word y decir la palabra Visantara Visantara as a siddhi. como siddhi. Visantara. Visantara. It will bring you deep inside you, Te va a llevar profundo en tu not interior, in the place of suffering. no en el lugar del sufrimiento. But doing the suffering thing Hacer la parte del sufrimiento clears the way. limpia el camino. If you practice the siddhi meditation Si practicas of la meditación Visantara siddhi de Visantara before antes doing the clearing practice, de hacer la práctica de limpieza, hell el infierno will explode va a explotar in your daily life. en tu vida diaria. So I will repeat it, Entonces voy a repetir, and still sometimes there's teachers y a veces hay profesores that have a class of que newbies. tienen una clase de We're novatos. going to learn the meditation Vamos a aprender una Visantara. meditación Visantara because they love the siddhi. porque les gusta el siddhi. It is not as intense as the arbatel No es tan intenso como el or the arbatel seeds of truth, o las semillas de la verdad, but it is the siddhi. pero es el siddhi. Embrace everything that is deep Abraza inside. todo lo que está profundo en tu Maybe interior. your human Quizás tu humano is not ready no está preparado for hell para el to infierno just rise. que se despierte. You will see that first Lo verás primero in an augmentation of nightmares en un aumento de las pesadillas in your sleep al dormir and an augmentation of you blaming others y un when you're aumento de awake. tú culpar a los demás cuando estés despierto. Yeah. The war, the battle. La guerra, la batalla, Okay? Because it's a fight you have inside. porque es una guerra que tienes en tu interior, It goes outside. va afuera. Clear yourself. Límpiate. Okay? I still do Yo sigo haciendo the practice of la Visantara, práctica de Visantara and I rarely do the siddhi. y rara vez hago el siddhi. I enjoy more Disfruto más sitting in the darkness, sentarme en la oscuridad, in the sadness, en la tristeza, in the unknown. en lo desconocido. Not the comfortable unknown, the No en lo desconocido cómodo, I hate this feeling sino unknown. en la parte de odio este sentimiento. The place where I can't be right El lugar donde no puedo tener la in razón my ego en mi ego, because I don't know. porque no lo sé. Okay? It feels like a loss of control. Se siente como un control I perdido. love it. Me encanta. I go sit in a Sentarme loss of control. En la pérdida de control, Panic El pánico. stirs in my belly. moviéndose en mi barriga. Oh shit. Oh, mierda. If I have no control, Si no tengo control, I'm gonna have to have faith. voy a tener que tener fe. Oh, that is not comfortable.
Pero eso no es cómodo. Ego does not agree. Al ego no le gusta. Deep breath. Respiración profunda. Vocal breath. Respiración vocal. Another. Otra. All right. Bien. Visantara. Visantara. Revelations from the nature. Revelaciones de la naturaleza. Okay. Your nature. Tu naturaleza. All right. Bien. There's always this excited student. Siempre está este estudiante excitado. Say, oh, I'll just do it a bit because I can take it. Voy a hacerlo un poco porque lo puedo tomar. Visantara. 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 But I have no nightmare. I'm good. No tengo pesadillas, voy bien. Then walk. Y luego camina. I know spiritual stuff. Yo sé cosas espirituales. This guy doesn't. Fuck Este no lo off. sabe, que le den. Oh, and the behavior. Y el comportamiento Doesn't see it no lo ve because his mind is outside. porque está afuera. Visantara is awesome. Let's do it again. Visantara, lo vuelvo a hacer. Oh shit. Oh, And mierda. all the other students, the advanced students Y around. los demás estudiantes avanzados alrededor. Did you try personal growth? ¿Has intentado el crecimiento personal? Fuck off. I come here, I know Que te personal den. growth. Yo conozco el crecimiento personal. No, you can't tell me how I have to integrate. No me puedes decir cómo You hacerlo. know, you see, it has this fight. Tienen esa pelea. Yeah, I'm powerful. Soy poderoso. I do Visantara. Hago Visantara. The others can fuck off. Que le den a los demás. Yeah. Maha, I have a question. Maha, tengo una pregunta. I'd rather not hear it. Prefiero no oírla. Even him is arrogant. I can't believe it. qué He's supposed to have arrogante. Se compassion. supone que tiene que tener compasión. Like, is he really a master? Es verdaderamente un maestro. Oh yeah, you have these students. Sí, tienes estos estudiantes. Maha, Maha, are you really a spiritual master? eres verdaderamente un maestro espiritual. I don't really know. No lo sé, en verdad. I don't identify as a spiritual master. No me identifico como un maestro espiritual. I say it only for marketing purposes. Lo digo por propósitos de marketing. I identify as being. Estoy definido como un ser. I'm trying to surpass this now. Estoy tratando de traspasar esto. For those who have done Ati Yoga, Para aquellos de ustedes que han hecho Ati Yoga. the Diamond Sutra. Sutra del Diamante. If you identify yourself as Si te something with a identifica lifespan, como algo con una esperanza de vida, you're not perfectly a bodhisattva. no eres un bodhisattva perfecto. But I'm alive. Pero estoy vivo. It's an opinion. Es una opinión. Yeah, clearly, master. I mean, I've got a heartbeat. Claramente, maestro, tengo un latido de corazón. Does it define you? No te define. Well, kinda. Bueno, como que sí. Cool. Guay. You're a person. Eres una persona. Yeah, fuck, I'm a Sí, person. claro Good. que soy una persona, bien. Not a bodhisattva, but you're a No person. un bodhisattva, pero sí una persona. Embrace that. Abrázalo. Yeah, how do I become a bodhisattva? ¿Cómo me convierto en un bodhisattva? All right, so sit Siéntate and embrace the darkness. y abraza la oscuridad. Visantara, go deep, okay? Visantara, ve profundo. Nightmare stuff. Let it Pesadilla. rise. Deja que se despierten. All right, Bien. we're gonna have a 2-hour break, Vamos a tener un descanso de 2 horas. and we see you at 3:10 Nos vemos a las 3:10, Tenerife time. hora de Tenerife. Gracias.